ಬೋರ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ರಿಪೇರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೋರ್ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ವಾ? ನೀರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕೆಲಸ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಅವರು ಮನೆಯವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾರ. ಇಬ್ಬರು ಮನೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊಡೆದಾರ ಮೇಡಮ್. ಮನೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಕಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಹೊಡೆದಾರ. ಕಂಚನ್ 4 ಹೊಡೆದಾರ ಮೇಡಮ್. ಅವರೇ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಯಾರು. ಹಿಂಗೆ ಜಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾರು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. వాళ్ళు వచ్చేది ఊరాగా ఉండేది కాదు నాదే మాట్లాడేది మేడం వస్తానని చెప్పింది రాలేదు. ಇದು ಫೋಟೋ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಿದೀರಾ? ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬೋರ್ ಐತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜಲ್ ಜೀವನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಕೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅದೇ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ వీళ్ళు మా బోర్లంతా యూజ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం ఈ ఊర్లో ప్రాబ్లం వచ్చాకే మా బోర్లంతా వీళ్ళు యూజ్ చేసుకొని కలెక్షన్ చెక్ చేసుకొని ఇండ్లకు నీళ్ళు ఇడుకుండా అయిపోయింది. ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. వీళ్ళు బోర్ ఫస్ట్ చేసుకుంటే మా గ్రామంలో వచ్చింది లాభం. ఫస్ట్ మా గ్రామంలో వచ్చింది లాభం. వీళ్ళు మా బోర్లు యూజ్ చేసుకొని అడగండి. పోనీ ఫస్ట్ మా బోర్లు యూజ్ చేసినారా లేదని అడగండి. ఫస్ట్ మీరు వేసిండొచ్చు కదా బోర్ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ చెక్ చేయడానికి ఒక వారం లేట్ అయిపోయి మాకు. ఒక దినం నీళ్ళు లేదంటే గలాటి చేస్తారు. మీన్ ఇంకానే ప్రాబ్లం వచ్చిందే మాకు.